Nešto se je promijenilo u načinu na koji Iran vodi ovaj rat i izgleda da su Amerikanci tek sada počeli da sastavljaju sve delove slagalice, jer kada američki vojni zvaničnici počnu da govore da su Iranci uzeli lekciju sa ukrajinskog ratišta, prilagodili ih svojim uslovima i zatim ih iskoristili protiv američkog borbenog aviona, onda više ne govorimo samo o još jednom sukobu na Bliskom istoku, govorimo o prenošenju iskustava iz jednog velikog rata u drugi. Ali postoji još jedan detalj zbog kojeg ova priča postaje mnogo ozbiljnija. Dok Iran menja taktiku, dok se pojavljuju novi dronovi, rakete i način navođenja, dok Huti pritiskaju Saudijsku Arabiju, a iranske mreže ostaju aktivne od Iraka do Libana, američka mornarica suočava se sa potpuno drugim problemom. Koliko frontova Sjedinjene Američke Države zapravo mogu istovremeno da pokriju? Associated Press izveštava da USS George Washington napušta Pacifik kako bi na Bliskom istoku zamenio USS Abraham Lincoln. A šta onda ostaje iza njega? Kina, Južno Kinesko more, Japan, Filipini. I upravo zbog toga jedna na izgled tehnička odluka američke mornarice otvara mnogo veće pitanje. Šta se događa ako Washington mora istovremeno da održava ozbiljnu vojnu koncentraciju protiv Irana i da odvraća Kinu u Pacifiku? Tu počinje ova priča. Institut za proučavanje rata, ISV, i projekat kritičnih prijetnji pri Američkom institutu za preduzetništvo u specijalnom izvještaju o Iranu izdvajaju jednu stvar kao ključnu. Iran prilagođava svoju taktiku koristeći lekcije iz nedavnih ratova, uključujući rusko-ukrajinski rat. To nije mala tvrdnja. Prema njihovoj analizi i informacijama koje je New York Times dobio od visokog američkog vojnog zvaničnika, jedan od najzanimljivijih primjera dogodio se prilikom obaranja američkog F-15E u aprilu 26. godine. Američki zvaničnik opisao je kako se događaj navodno odvijao. Pre nego što je F-15E oboren prenosivim protivvazdušnim sistemom Mampads, Iran je prema američkim izvorima u područje u kojem su se kretali američki lovci rasporedio grupu dronova. I upravo tu priča postaje zanimljiva. Dronovi nisu morali da budu glavno oružje. Njihova uloga bila je drugačija. Američki vojni zvaničnici naveli su da su dronovi prenosili podatke o GPS položaju aviona, njegovoj brzini i pravcu kretanja iranskim komandantima. Drugim rečima, dron postaje oko. Mampads postaje pesnica, a između njih nalazi se mreža koja informacije sa bojišta pokušava što brže da pretvori u vatreno dejstvo. Prema američkim zvaničnicima koje citira New York Times, upravo je to pomoglo Irancima da uspješno gađaju američki avion, a postoji još jedan važan detalj. CNN je ranije preneo iskaz američkog pilota koji je naveo da je pre obaranja primetio više iranskih dronova kako lebde u blizini. Tek kada se taj iskaz spoji sa kasnim američkim objašnjenjem, dobija se šira slika onoga što su Iranci pokušavali da urade. ISV i CTP zaključuju da se takav pristup uklapa u iskustva koja je Iran izvlačio iz rusko-ukrajinskog rata. I tu dolazimo do Rusije, od Ukrajine do Irana. Od početka rata u Ukrajini svijet je gledao ogromnu transformaciju upotrebe bespilotnih sistema. Dron više nije samo skupa letjelica kojom raspolažu najveće armije. Postao je izviđač, korektor artiljerije, nosač eksploziva, sredstvo za elektronsko izviđanje, mamac za protivvazdušnu odbranu, relej za komunikaciju. A ponekad samo veoma jeftin način da se protivnik natera da potroši veoma skupu raketu. Iran očigledno pažljivo posmatra taj razvoj. ISV dalje navodi da Teheran još od ruske invazije na Ukrajinu ili specijalne vojne operacije, kako je ko zove, pokušava da prouči i primeni važne lekcije savremenog bojišta. Još ozbiljnija je njihova tvrdnja da je Rusija direktno pomagala Iranu u napadima na američke snage i baze pružanjem naprednih savjeta o taktici korišćenja dronova. CNN je izveštavao upravo o ruskim savjetima Iranu u vezi sa bespilotnim operacijama. Dakle, proces više ne mora da ide samo u jednom smjeru.
Godinama se govorilo o iranskim dronovima koje koristi Rusija. Sada američki analitičari govore o obrnutom toku iskustva. Rat u Ukrajini proizvodi lekcije koje Iran proučava i prilagođava za sopstveni rat. To je možda jedna od najvažnijih promjena čitave priče. Iran ne mora da kopira rusku taktiku doslovno, on uzima princip. A to je: posmatraj, otkri, prenesi podatke, skrati vrijeme između otkrivanja cilja i napada, udari, zatim promeni taktiku pre nego što protivnik pronađe odgovor. Upravo je taj ciklus prilagođavanja postao jedna od glavnih karakteristika rata u Ukrajini, a sada ga američki analitičari vide i kod Irana, ali Iran ne uči samo iz Ukrajine. ISV i CTP dodaju još jednu važnu stvar. Iran ne izvlači zaključke samo iz rusko-ukrajinskog rata. Teheran analizira i sopstvena iskustva iz ratova 25. i proleća 2026. godine. Dragi gledalci, to znači da iranska vojska praktično dobija sopstvenu laboratoriju ratovanja. Svaki američki napad daje podatke, svaki iranski neuspjeh daje podatke, svako presretanje rakete pokazuje šta funkcioniše, a šta ne. Svaka pogođena baza pokazuje gdje postoji rupa, svaki oboreni dron pokazuje šta treba promijeniti. I zato je možda pogrešno posmatrati iranske sposobnosti kao nešto statično. Američki zvaničnici posljednjih nedelja upozoravaju da je Iran koristio napredne rakete sposobne za manevrisanje prilikom napada na američke baze. New York Times i Wall Street Journal bavili su se ovim razvojem, uključujući raketne sisteme poput Hajbar Šekan. Ako istovremeno unapređuju rakete, dronovi, izviđanje i način povezivanja senzora sa oružjem, onda se ne menja samo pojedinačno iransko sredstvo, menja se čitav način izvođenja udara. A šta Iran zapravo pokušava da postigne? Institut navodi 4 procenjena iranska ratna cilja. Prvi je međunarodno priznanje iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom. Drugi je slabljenje američke sposobnosti i volje da nastavi rat. Treći je obnavljanje odvraćanja prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim regionalnim partnerima. Četvrti je pokušaj razdvajanja Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od arapskih država. Pogledajte koliko je drugi cilj važan za ono što se trenutno događa sa američkom mornaricom. Oslabiti američku sposobnost i volju da nastavi rat. Iran za to ne mora da uništi američku mornaricu. Dovoljno je da rat postane skup, dovoljno dug, dovoljno zahtevan, dovoljno nepredvidiv. Jer svaki brod ima posadu, svaki avion zahteva održavanje, svaki nosač mora u remont, svaka raketa mora biti proizvedena, svaki mornar mora da odmori. I upravo nas to dovodi do druge polovine priče, ali pre toga dogodio se još jedan slučaj koji pokazuje koliko je iranska prijetnja ušla u američke bezbednosne kalkulacije. Prema informacijama koje prenosi New York Times, američke obavještajne službe su pred NATO summit u Ankari nedavno identifikovale nepoznatu osobu naoružanu manpacom. Predsjednik Donald Trump je potom za povratni let prešao u bezbedniju letelicu. Izvori upoznati sa slučajem prethodno su za New York Times govorili o kredibilnoj prijetnji koja je povezivana sa iranskim proksi snagama. Važno je šta ovo pokazuje. Manpac se pojavljuje na 2 potpuno različita mesta u istoj široj bezbednosnoj slici. Dakle, jednom na bojnom polju protiv američkog F-15E, drugi put kao potencijalna prijetnja u blizini samita na kojem se nalazi predsjednik SAD-a. To više nije samo pitanje velikih balističkih raketa. Američka bezbednosna arhitektura mora da razmišlja i o malim, mobilnim i teško uočljivim sistemima, a Iran upravo pokušava da rat učini takvim, raspršenim, nepredvidivim, regionalnim. Dalje, Associated Press sada otvara potpuno novu dimenziju priče. Rat sa Iranom dodatno opterećuje američku flotu nosača aviona. USS George Washington napušta Pacifik i očekuje se da zameni USS Abraham Lincoln u američkim snagama na Bliskom istoku. A Lincoln je već proveo više od 240 uzastopnih dana na moru. Njegov povratak prvobitno je bio planiran za maj. Nije se dogodio. Raspoređivanje je produženo. A sada se pojavljuje nešto
o čemu se u velikim geopolitičkim analizama često mnogo govori, manje nego o raketama i avionima. Ljudi, posada, umor, snabdevanje, održavanje. Više od 240 dana neprekidnog angažovanja nije samo broj. To je ogroman pritisak na hiljade ljudi koji održavaju jednu od najkomplikovanijih ratnih mašina ikada napravljenih. Produženo raspoređivanje Lincolna izazvalo je zabrinutost zbog stanja posade, uključujući mentalno zdravlje i probleme snabdevanja. Stručnjaci upozoravaju da ekstremno duga raspoređivanja iscrpljuju mornare i vremenom mogu da smanje njihovu efikasnost, ali Amerika sada ima problem. Ako pošalje Georgea Washingtona na Bliski istok, neko vrijeme ostavlja Zapadni Pacifik bez jednog od svojih ključnih nosača. Ako ga ne pošalje, mora dodatno da produži angažovanje broda koji je već mjesecima na moru. I tu se pojavljuje Greg Polling. Greg Polling, direktor programa za Jugoistočnu Aziju u Centru za strateške i međunarodne studije, skraćeno CSIS, vrlo direktno je opisao kontradikciju američke strategije. Administracija kaže da bi posle zapadne hemisfere Pacifik trebalo da bude glavni prioritet, a zatim dodaje, umjesto toga radi upravo suprotno. Ta rečenica možda najbolje opisuje američku dilemu. Washington godinama govori o Kini kao dugoročnom strateškom izazovu. Američka vojska prebacuje fokus prema Indo-Pacifiku, Japan i Filipini postaju još važniji. Govori se o Tajvanu, govori se o Južnom Kineskom moru, govori se o kineskoj mornarici koja raste, a onda izbije veliki rat na Bliskom istoku i američki nosač iz Pacifika kreće ka Iranu. Peking to naravno vidi. Kina dobija prostor. Prema AP-u, odlazak nosača daje Kini priliku da demonstrira vojnu snagu u regionu. Peking je posljednjih nedelja povećavao aktivnosti. Kineske snage izvodile su vežbe u blizini u Južnom Kineskom moru. Organizovane su zajedničke pomorske vežbe sa Indonezijom. Kineski razarač prethodno izvodio gađanje bojevom municijom u blizini južnih japanskih ostrva. Nijedna od tih aktivnosti sama po sebi ne znači da Kina sprema rat, ali njihov politički efekat je važan. Američki nosač dolazi, kineski brodovi ostaju. Američki nosač odlazi, a kineski brodovi ostaju. I Kina može susjedima da postavi vrlo jednostavno pitanje: ko će ovdje biti prisutan svakog dana? Ali Amerika ima 11 nosača, pa gdje je problem? Na papiru zvuči jednostavno. Američka mornarica ima 11 nosača aviona, 11 ljudi. Iran nema nijedan takav brod. Kina ih ima znatno manje od Sjedinjenih Američkih Država. Zašto onda jedan rat proizvodi ovakav pritisak? Zato što broj brodova u inventaru nije isto što i broj brodova spremnih za trenutno borbeno raspoređivanje. Nosači prolaze kroz remont, popravke, obuku, pripreme, dopunu, održavanje nuklearnih sistema, obuku novih članova posade, održavanje avionskog krila. Zbog toga američka mornarica u normalnim okolnostima istovremeno raspoređuje samo 2 ili 3 nosača i onda dolazi produženi rat. Brod koji je trebalo da se vrati kući ostaje na moru. Njegova zamena mora ranije da krene. Raspored sljedećeg broda se menja, a svaki takav potez pravi novi problem nekoliko mjeseci kasnije. Pogledajte USS Gerald Ford. Nosač se vratio u maju nakon 11-mjesečnog raspoređivanja. 11 mjeseci. To je bilo najduže raspoređivanje američkog nosača od Vijetnamskog rata. Ford je tokom tog perioda učestvovao i u operacijama protiv Irana, a onda se dogodio požar u brodskoj praonici. Brod je morao na popravke. Stotine mornara privremeno su ostale bez smještaja. Možda nekome požar u praonici zvuči kao beznačajan detalj pored raketa, aviona i rata. Nije. Ratni brod je mali plutajući grad. Hiljade ljudi žive unutra. Sve mora da funkcioniše. Električna mreža, voda, ventilacija, hrana, smještaj, avionski liftovi, katapulti, radari, reaktori, oružje. Jedan veliki nosač ima desetine hiljada komponenti koje moraju da funkcionišu zajedno. Što je brod duže na moru, račun za održavanje postaje veći i taj račun ne nestaje, samo se odlaže. Dug za održavanje. Stručnjaci zato upozoravaju na ono što nazivaju dugom za održavanje. To je možda najopasniji deo čitave priče na duži rok. Ako nosač
koji je trebalo da ode na remont ostane nekoliko mjeseci duže u operaciji, posao koji je trebalo obaviti nije nestao. Naprotiv, može ga biti još više. I kada se nekoliko takvih brodova konačno vrati, svi traže brodogradilište, a Amerika ima samo 2 brodogradilišta sposobna za određene vrste velikog servisiranja nuklearnih nosača. Tada nastaje red. Jedan nosač čeka, drugi kasni. Treći mora duže da ostane u službi, zato što prvi još nije spreman i problem počinje sam da sebe hrani. Zbog toga posljedice rata sa Iranom možda neće biti vidljive samo 2026. godine. Mogli bi da se osjećaju godinama. A onda dolazi još neprijatnije pitanje. Da li su nosači uopšte najbolji odgovor na svaki budući rat? Decenijama je američki nosač bio jedan od najmoćnijih simbola vojne dominacije. Kada nastane kriza, predsjedniku se pripisuje čuveno pitanje gde su nosači, ali savremeno ratište se menja. Protibrodske rakete postaju brže i imaju veći domet, dronovi postaju jeftiniji, senzori su brojniji, satelitsko izviđanje bolje. Bezposadne letjelice mogu satima da traže cilj, podmornice ostaju ogromna pretnja. I odjednom imate brod vredan više milijardi dolara sa hiljadama ljudi koji protivnik pokušava da pronađe, prati i drži pod pretnjom sa stotina ili hiljada kilometara. Upravo zato deo američkih stručnjaka dovodi u pitanje preveliko oslanjanje na nosače. Američka mornarica već razmatra veću upotrebu manjih površinskih brodova, podmornica i drugih platformi kako čitava borbena moć ne bi zavisila od nekoliko ogromnih udarnih grupa. Dragi gledalci, sve se svodi na jedno isto pitanje. Koliko dugo jedna sila može da održava vojni pritisak na više udaljenih tačaka sveta pre nego što logistika, ljudi, održavanje i raspoloživi brodovi počnu da određuju politiku isto koliko i rakete i avioni. I zato sada treba pažljivo pratiti 3 stvari. Šta će Iran sljedeće preuzeti iz iskustava rata u Ukrajini? Koliko dugo će američka mornarica morati da drži ovakav nivo snage na Bliskom istoku? I najvažnije, šta će Kina uraditi dok jedan od najvažnijih američkih nosača napušta Pacifik? Jer možda najveća posljedica rata sa Iranom neće nastati samo u Iranu. Možda će se jednoga dana vidjeti hiljadama kilometara dalje u Pacifiku, pa vidjet ćemo. A vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i svako dobro.